Hi, welcome back. So previously kita dah tengok untuk that's one example. So sekarang kita tengok next example pula. So for this example, I choose this question macam because it's quite unique lah. Okay, let's read. So dia kata a chicken rice shop prepares two types of chicken rice. Ordinary chicken rice contains 120 gram of rice and 300 gram of chicken. And the special chicken rice packet contains 140 gram of rice and 200 gram of chicken. Jadi apa yang saya nampak dekat sini, two types of chicken rice. First is ordinary chicken rice, second is special chicken rice. Jadi dekat sini saya nak labelkan ordinary is for X, ordinary is X, special is Y. Lepas tu dia kata setiap satu tu ada berlainan kandungan. Lepas tu dia kata kat sini the shops only cooks 9.6 kg of rice and 15 kg of chicken. So dia cakap only cooks. So this is the other meaning juga. And then the shop prepare X packet of ordinary and Y packets of special. So numbers of packet ordinary cannot exceed, okay, this alert cannot exceed 4 times numbers of packet special. Lepas tu dia bagi tahu write 3 inequalities. So kita daripada sini kita tak tahu dia syarat-syarat dia, syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, tapi kita kena buat 3 inequalities. So maksudnya dekat sini apa yang saya nampak daripada ayat ni, so kita kena keluarkan information daripada ayat tu untuk jadikan 3 persamaan. Jadi daripada sini saya akan buat first things first is saya akan buat table lah. Kenapa saya akan buat table? Sebab saya nak bezakan daripada this question. Okay, saya nak bezakan dia. Alright. Okay, so apa yang saya akan buat dekat sini adalah, so saya akan buat ordinary here is ordinary packet, and then bawah ni dia ada special packet. So daripada sini setiap satu paket ni dia ada kandungan yang berbeza. So saya akan pecahkan dia setiap satu. So daripada sini, okay, so this is dia punya kandungan lah. Okay, so untuk ordinary chicken rice kita tahu dalam dia ada 120 gram rice and dia ada 300 gram chicken. Untuk special dia ada 240 gram rice and 200 gram chicken. The other thing yang awak kena highlight adalah kita dah label tadi ordinary adalah X, special adalah Y. So daripada sini untuk kita jawab soalan A ni, macam mana kita nak keluarkan 3 persamaan tu, 3 inequalities tu. So first things first, saya akan tarik daripada, kita kena ada X dan Y. So the idea is kita kena buat adalah jadikan keluarkan 3 statement tu daripada soalan tu. So first statement yang saya boleh buat adalah kita tahu yang the shops only cooks. So shop dia hanya masak banyak tu je, dia ada limit. So maksudnya only cook mestilah kurang atau sama dengan, so maksimum dia, ini maksimum. And kita tahu rice is 9.6 kg. So kita kena tukar ini in terms of gram. So saya tak suka benda ada point-point ni, so saya tukar terus dalam bentuk gram. So here dia akan jadi 9,600 gram. Untuk chicken pula terus tukar, dia adalah 15 kg. So dia akan jadi 15,000 gram. Jadi apa yang kita akan buat adalah untuk rice kita asingkan untuk rice saja dulu.
So here apa yang saya akan guna is 120x plus 240y less than equals to 9600. So ini awak nak kecilkan pun boleh. Awak akan dapat x plus 2y less than equals to 80 bahagi dengan 120. So next statement adalah number 2. Ambil pula untuk chicken. So untuk chicken kita ada 300x plus 200y less than equals to 15,000. So bila kita kecilkan dekat sini kita akan dapat 3x plus 2y less than equals to 150. Okay, statement yang ketiga ni kat mana kita nak cari, kat mana kita nak korek statement yang ketiga ni. Tengok last sentence dia. So last sentence dia bagi tahu the number of packets of ordinary chicken rice cannot exceed 4 times numbers of packets of special chicken rice. Jadi dekat sini dia mewakili statement ni. Ordinary kita tahu huruf X, cannot exceed. X tak boleh lebih daripada 4 kali Y. And then dekat sini apa yang saya akan buat adalah, sebabkan kita kena make sure huruf Y ni kena duduk seorang-seorang, so saya pindahkan terus x over 4 less than equals to y. Sebab ini nanti dia akan effect cara kita baca, nak tahu tentu kawasan mana yang kita nak kena lorek. Okay, so dekat sini basically kita dah solve for question A. So this is already done sebab kita dah ada tiga inequalities. And then next question B, apa yang saya akan buat kat sini adalah dia nak kita lukis graf. So sebelum kita lukis graf, kita kena tahu kita punya titik-titik dulu, kita punya coordinates. So dekat sini apa yang saya akan buat adalah, sorry saya padam kejap ni supaya nak jimat space. Saya tinggalkan ruang sikit kat sini. Oops. So number 3 kat sini. So x less than equals to 4y. So x over 4 less than equals to y. Okay, daripada sini sebelum kita nak buat graf, kita kena tahu kita punya koordinat. So koordinat kita adalah, sini awak boleh tukarkan dia terus jadi x plus 2y equals to 80. Here awak akan tukar terus 3x plus 2y equals to 150. Here is x over 4 equals to y. Di sini buat dua kotak, which is x dan y. So ini untuk kita tentukan titik kita. So nak mudah, gantikan salah satu sebagai kosong, and then substitutekan nilai kosong tu dalam equation, and then you will get here y equals to 40 and x equals to 80. Okay, I guess ini je, hafal je di steps, and then terus it will make you easy to answer this question. Seriously, I don't lie. Okay, so untuk yang ni pula still kita boleh guna konsep yang sama. So 0 and 0. So gantikan dekat sini, when kita substitute x sama dengan kosong, so kita akan dapat y sama dengan 75. So bila kita substitute y sama dengan kosong, x kita akan dapat 50. So for those yang wondering macam mana saya dapat all these numbers, so let's say saya substitute for this one lah. Okay, 3x plus 2y, 3x plus 2y equals to 150. So kalau saya gantikan x sama dengan kosong, plus 2y equals to 150. So this is completely 0, and then tinggal 2y equals to 150, y equals to 150 divided by 2, y is equals to 75. Okay, yang bawah ni macam mana pula? So yang bawah ni still akan buat kotak yang sama. Apa-apa pun cari dua titik, cari 2 point supaya senang untuk kita nak buat line dekat kita punya graf. So dekat sini, kalaulah saya masukkan kosong. So bila masukkan x sama dengan kosong, so y akan jadi kosong. So kalau masuk kat sini pula x kosong, y akan jadi kosong. So ini line apa ni cikgu? So for this one, it's not suitable untuk kita guna kosong. But then kita boleh terus letak satu point is kosong.
So the other point yang kita nak kena buat adalah make it one value. So gantikan satu value. So let's say one value dekat sini, let's say saya gantikan y sama dengan 10. So x dia akan dapat 40. Okay. So basically we already get all the points there. And from this point, awak kena substitute dalam graph and then make it a straight line. Okay. So daripada sini saya dah terus buat guna komputer. So terus saya akan dapat graph lah. And then for those yang bertanya, cikgu macam mana saya nak tahu limit saya punya graph. So from here awak kena tahu, tengok dekat sini, X nombor yang terbesar yang awak dapat kat sini adalah nombor 80. So you can use range 10, 20, 30. Okay. So supaya senang, kalau 75 pun ada ni. Sometimes ada yang question yang dia akan test lah. Kita boleh guna sifir 2, sifir 3, sifir 5. But then macam selalu dia akan guna sifir 10 lah, supaya easy untuk kita nak guna, nak buat dekat graph, nampak lagi more accurate. So daripada sini kita dah buat kita punya graph. And then first things first, apa yang saya nak student saya highlight is graph ni awak kena tulis dia mewakili equation apa. Okay. So for this line merah ni, dia mewakili equation 3x tambah 2y sama dengan 150. So graf yang purple ni pula, dia mewakili persamaan. Here is x tambah y, x tambah 2y sama dengan 80. So yang biru ni pula, dia mewakili x over 4 sama dengan y. Alright. So kita dah tahu tiga line kita ni. Next thing apa yang kita nak kena highlight is kita punya equality sign. So less than, and then this is also less than. Untuk 3x tambah 2y is less than equals to. So here also dia is less than equals to, and here also less than equals to. Alright. So dekat sini, bila awak tengok less than equals to, so dekat sini apa yang saya nak highlight is garis merah ni, bila dia lebih kecil, so dia ke bawah. So here, buat arrow. And then untuk yang ini x plus 2y, dia also less than, so dia juga ke bawah. Alright. So yang ini y lebih besar. So tengok ni, dia ada dua huruf. So yang ini dia kena ambil dekat y saja. So y lebih besar. Bila y lebih besar, awak kena atas. So y lebih besar. So then this is your region yang mewakili semua, yang satisfy all the equation. So dekat sini, this is your shaded area lah. Oopsie. So this is the region. Okay. Highlight the region. Okay. Alright. So this is our region, and make sure mark dengan R punya label sebab soalan minta. Okay. So since kita dah jawab lah kita punya equation B, kita punya question B, sorry. So kita dah menjawab soalan B. And then let's go to soalan C. Soalan C dia cakap, if the shop prepare 10 packets more, so 10 packets more of special chicken rice as compared to ordinary. What is the maximum number of packet of special rice and ordinary chicken rice that can be prepared? So from here is actually maksud dia, kalau kedai tu menyediakan
10 paket lebih untuk special dibandingkan dengan ordinary chicken rice. So apa maksimum number untuk paket special rice dan ordinary yang boleh disediakan. Kita kena alert dengan, kita kena be aware lah dengan these things. Apa maksud dia dekat sini? So dekat sini maksud dia adalah kalau kita sediakan C1, kalau kita sediakan 10 paket lebih untuk special dibandingkan dengan ordinary, maksudnya special kita is Y, kita letakkan dia lebih 10 daripada ordinary. So maksudnya dia 10 lebih daripada ordinary, as compared to 10 more as compared to ordinary lah. So from here kita dah dapat kita punya equation, and then we just simply buat kita punya two coordinates. Oops. Alright, so from here kita boleh guna kita tak boleh guna kosong-kosong sebab nanti dia akan jadi negative value. So kalau let's say kita buat x kosong, so y akan dapat 10. Okay, this one fine. So kalau kita buat y kosong, so x akan dapat negative 10. So negative 10 boleh, tapi your number is not really good lah sebab awak kena ambil daripada belakang. So to make things macam nampak cantik, so kita gantikanlah x kita dengan 10. So pick a value lah. So kalau x 10, so y akan jadi 20. Kan senang sikit lah nampak x tu. Dan once kita dah dapat dekat situ nilai 2 point kita, so kita boleh terus mark dekat kita punya point. So since this graph mewakili 10, here is 10, here is 20, here is 30 and 40. Alright. So dekat sini kita boleh markskan 0, 10. So x0, y10. So here kita punya marks, and then x10, x10, and then y sama dengan 20. So our point is equals to, should be around here. And then kita buat satu straight line, tarik sampai ke atas. So letak different sikit lah for this one, the colour. Okay, so here. Okay, alright. And then apa yang kita kena buat dekat sini adalah labelkan this graph. So this line mewakili y equals to 10 plus x. Okay, so we are supposed to know lah what is our point yang kita kena highlight kan. Dekat sini apa yang saya nampak is point yang bersilang asal ada dekat 2 point ni saja. So from my graph saya nampak dia punya value is 34, 23. So dekat sini dia akan dapat 42, 10. So yang baru ni pula dia akan dapat 19, and then here is 32, 32. Sekejap, tak nampak lebat sini, besar sikit. Right, so ni 19, 32 for this one. Okay, so back to our question. Dia nak what is the maximum number of packets special and ordinary can be prepared. So kita dah ada kita punya line, and then so maximum yang bersilang dengan kita punya equation adalah dia nak nilai x dan nilai y. Kenapa? Macam mana saya tahu dia nak nilai x dan y? So what is the maximum number untuk special chicken? Special adalah y, ordinary adalah x. So maximum dekat sini adalah point yang bersilang. So you can tarik from your graph this line, buat garis putus-putus, tarik dekat sini, and then buat satu garis putus-putus ni, tarik ke bawah. So daripada sini from my graph, so saya akan dapat answer dekat sini
X sama dengan 19, Y sama dengan 32. Therefore maximum ordinary is 19, special is 32. Okay, that for answer untuk C1. Okay, so for C2 dia kata find the maximum profit. So if shop earn RM1 untuk paket ordinary dan RM1.5 untuk paket special, kena buat equation profit. Jadi dekat sini, so equation profit kita adalah profit sama dengan 1x tambah 1.5y. So next kita nak pakai point apa? Kita kena pakai point yang asal tadi, yang awal-awal tadi tu, yang bersilang. Jadi kita ada dua point dekat sini. Point kita adalah 34, 23 and satu lagi 42, 10. Apa yang awak kena buat? Gantikan point-point ni dalam X dan Y. Gantikan. So profit awak dapat dekat sini adalah RM 68.50 sen. Kat sini profit awak akan dapat RM 57. Disebabkan soalan dia nak maximum profit, jadi tengok yang paling tinggi. So paling tinggi adalah 68.5. Maximum profit sama dengan is RM 68.5. So itulah maximum profit yang awak boleh dapat. So daripada sini kita boleh tengoklah all my workings, maybe here and there. So it's a bit messed up lah. Tapi kalau awak buat dalam kertas graf, dia akan nampak lagi kemas lah. Yeah, that's it.